কারা আসছে? গান গাইতে অরিজিৎ সিং। গান ভালোই। পালাক মুচ্ছল কোথায়? চন্দননগরে কুঠির মাঠে। ভালো ভালো লোকজন আনে ওরা। পাপন বলে কি একজন আছেন, এই লোকটা এও গান গায়, ভালোই ফেমাস। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আনমলিকা বুটিক। যা যা লাইভটা দেখতে পাচ্ছি একটু ঝটপট করে জয়েন করো, একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করবে। অডিও ভিডিও পিকচার সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কিনা জানিও। আজকে যারা একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি দামের মধ্যে শাড়ি খুঁজছো, ভীষণ সুন্দর সুন্দর কালেকশন, তাদের বলবো এই লাইভটা তোমাদেরই জন্য। একদম সবসময় যারা প্রিমিয়াম শাড়ি খোঁজো, তাদের জন্য একদম ডেলি ওয়্যার কমফোর্টেবল শাড়ি নিতে চাও, তাদের জন্য আজকে লাইভটা। তো সকলকে বলবো একটু ঝটপট করে জয়েন করতে থাকো। আজকে কিন্তু ভীষণ সুন্দর সুন্দর তোমাদের শাড়ি আছে। সবাইকে বলবো কমেন্টে হাই কমেন্ট করো, হাই হ্যালো কমেন্ট করবে সবাইকে। আচ্ছা, ভীষণ সুন্দর সুন্দর কালেকশন তোমাদের জন্য কিন্তু আজকে আছে, एकदम ईयर एंडिंग धमाका। जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच रही है, जो लोग ऑनलाइन हो, प्लीज आप लोग थोड़ा लाइव को ज्वाइन हो जाइए, थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिए। एक मिनट। সকলকে বলবো हेलो किरण दी, वेलकम टू माय लाइव। हेलो सुमिता। जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच रही है, जो लोग ऑनलाइन हो, प्लीज आप लोग थोड़ा ज्वाइन हो जाइएगा, थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिए, একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করবে। দিন দিন যেন আমার মুখে বসে এসে ইয়ে হয়ে যাচ্ছে রে, মানে হাতও যাবে না, এত ফুলে যাচ্ছে। चलो সকলকে বলবে একটু हाय हेलो कमेंट कर दे। सभी को रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा पिक्चर साउंड ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। ओके, জানিও সকলে যে পিকচার সাউন্ড অডিও ভিডিও ক্লিয়ার আছে কিনা। ভীষণ সুন্দর সুন্দর কালেকশন তোমাদের জন্য কিন্তু থাকবে, একটু জয়েন করতে থাকো। আমি একটু লিঙ্কটা শেয়ার করে নিই, দেন আমি দেখাবো। मैं पहले लिंक शेयर कर लूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगी। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो, प्लीज थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिएगा। না পাটলি পেলে তো কিছু দেখাবো না। हेलो ममता दी, वेलकम टू माय लाइव। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो, प्लीज थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिए। सबको रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिएगा। आज एकदम रिजनेबल प्राइस में आप लोगों को मैं साड़ी दिखाऊंगी। अच्छा, फर्स्ट आप लोगों को आज मंगलगिरी भी अवेलेबल है। ओके, तो फर्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। वो साड़ी कहाँ गया? अच्छा, फर्स्ट ये वाली कोटा मैं दिखाऊंगी। कोटा का 2 कलर ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। कोटा का 2 कलर ऑप्शन, एक आपको मिलेगी ऐसे गोल्डन येलो कलर पे, ऐसे गोल्डन जरी पे काम प्लेन कोटा, और ये वाली आपको पीच पिंक कलर पे मिलेगी। लाइट कलर फैब्रिक आपको कोटा के ऊपर मिलेगा। बहुत सुंदर साड़ी है। ये देखिए बॉर्डर, ये देखिए बॉर्डर का लुक, एकदम आपको गोल्डन जरी पे प्लेन बॉर्डर मिलेगा। पल्ला आपको टिश्यू पे अवेलेबल होगी। देखिए, ये देखिए आपका फुल पल्ला पोर्शन आएगी। बीपी आप लोगों को मिलेगा एकदम रनिंग पे, अलग से बीपी में कोई डिजाइन नहीं है। देखिए, ये रहेगा फुल साड़ी, एकदम प्लेन आपको कोटा मिलेगा, एकदम रिजनेबल दाम के ऊपर। इसका दाम था 750, ये प्लेन पे है। अभी आप लोगों को मिलेगा ओनली 399, 399। ये वाली आपको पीच पिंक कलर, उसके हल्के गोल्डन के टोन के ऊपर आएगा। हेलो शुभ स्वप्ना दी, हेलो श्वेता दी। अच्छा देखे
ना এটা একটা কালার ऑप्शन गोल्डन येलो, ये वाली आपको गोल्डन येलो पे मिलेगी प्लेन साड़ी, चाहे तो किसी को गिफ्ट कीजिए या फिर खुद के लिए भी ले सकते हैं। ये देखिए ये पल्ला पोर्शन आएगी, ये आपको गोल्डन येलो कलर पे मिलेगी, फुल पल्ला पोर्शन, टिश्यू पे पल्ला रहेगा, बीपी रनिंग पे रहेगी और ये रहेगा फुल बॉडी का लुक। दोनों साइड पे आपको गोल्डन जरी प्लेन रहेगा। দারুণ সুন্দর একটা কালেকশন, যারা বাজেট ফ্রেন্ডলি বা রিজনেবল দামের মধ্যে শাড়ি নিতে চাইছো বলবো এটা বেস্ট কালেকশন আছে, কাউকে চাইলে গিফট করতে পারো। আদারওয়াইজ নিজেদের জন্য একদম ইয়ার এন্ডিং ধামাকাতে চাইছো শাড়ি তো এটা চোখ বন্ধ করে নাও। এই হচ্ছে শাড়ি, হালকা একটা টোন ডুয়েল টোন তোমরা বডিতে পাবেই গোল্ডেনের, দারুণ সুন্দর একটা কালেকশন পাচ্ছ। পরবর্তী দেখাচ্ছে नेक्स्ट आप लोगों को मैं ये वाली 4 साड़ी कतान से दिखाऊंगी, ये वाली 4 कतान से दिखाऊंगी। बॉटल ग्रीन छोटी बूटी पे मीनाकारी काम खूब भालो देखे ना, यही থাকছে একদম कलर ऑप्शन था। ये वाली मिलेगी आपको मेहंदी ग्रीन कलर के ऊपर, 4 कलर, ये वाली आपको डार्क मेहंदी ग्रीन कलर रेड कलर की कॉम्बिनेशन में आएगी। और एक और आप लोगों को मिलेगा ये पिंक कलर, हॉट पिंक कलर के ऊपर आएगा। এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা, পাবে এসিটা চালিয়ে দিও, দেখে না এই হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি। একটু পরে এখন না, আচ্ছা পরবর্তী এটা একটা ফিরোজা কালারে পাবে, পরবর্তী এটা একটা ফিরোজা কালার, এগুলো সব গোল্ডেন জড়িতে কাজের মধ্যে পাচ্ছ। এই থাকছে শাড়ি, মিনাকারি কাজ করা আছে, এগুলো ভীষণ সফট, 1450 ছিল 850, 850 তে পাবে, 850 চারটে পিস অ্যাভেলেবেল আছে। যারা একদম ইয়ার এন্ডিং ধামাকাতে বাজেট ফ্রেন্ডলি দামের মধ্যে শাড়ি নিতে চাইছো চোখ বন্ধ করে নাও, দেখে নাও এই হচ্ছে बॉर्डर। ये वाली देख सकते हैं आपको मिल जाएगी बॉर्डर मीनाकारी काम और ये रहेगा पल्ला पोर्शन। बीपी आपको मिलेगी ऐसे सेल्फ में काम स्लीव में बॉर्डर, सेल्फ में काम स्लीव में बॉर्डर के ऊपर आएगा और ये रहेगा फुल साड़ी। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল मीनाकारी काजर মধ্যে। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज आप लोग थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिए। ये देखिए आपको फुल मेहंदी ग्रीन कलर पे मिलेगी साड़ी, फुल मेहंदी ग्रीन कलर पे रहेगा साड़ी का लुक और ये रहेगा फुल साड़ी। डार्क मेहंदी ग्रीन कलर रेड कलर की बॉर्डर पे आएगी, डार्क मेहंदी ग्रीन कलर रेड कलर के बॉर्डर पे मिलेगी। ये देखिए बॉर्डर का लुक और ये रहेगा फुल बॉडी। पल्ला आपको गोल्डन जरी पे काम रेड कलर पे, बीपी भी आपको रेड कलर पे ही अवेलेबल होगी। नेक्स्ट वाली आपको मिलेगी ये पिंक कलर, पिंक के संग रामा ग्रीन की कॉम्बिनेशन आएगी, पिंक के संग आपको रामा ग्रीन की कॉम्बिनेशन में मिलेगी साड़ी। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज आप लोग थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिए, सबको रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिए और प्लीज एक लव लाइक जरूर दीजिएगा, একটা করে লাভ লাইক অবশ্যই দিও। পরবর্তী দেখাচ্ছি, ओके ओके अच्छा পরবর্তী দেখাচ্ছি এই একটা কালেকশন। ये वाली आपको पिंक कलर पे मिलेगी रामा ग्रीन के कॉम्बिनेशन, দেখে না এই থাকছে ফুল শাড়ি, এগুলো পুরো গোল্ডেন জড়িতে ঠাসা কাজ। এটা হচ্ছে আঁচল, বিপি সেলফে কাজ, স্লিভসে বর্ডারে পাবে, একদম সফটের উপর পাচ্ছ। পরবর্তী দেখাবো এটা বাবু ওই শাড়ি, হ্যাঁ ওগুলো সরিয়ে দেখেন এটা बॉटल ग्रीन সাথে রেডে আছে। ये वाली आपको बॉटल ग्रीन के ऊपर आपको मिलेगा रेड कलर की कॉम्बिनेशन और ये रहेगा फुल साड़ी। এই হচ্ছে তোমাদের একটা রেড কালার, এইরকম বিপি দিয়ে ক্যারি করো, ভীষণ ভীষণ ভালো লাগবে, দেখে না এই থাকছে ফুল শাড়ি। এটা থাকছে আঁচল, বিপি কিন্তু একদম ফুল বিপি সেলফে কাজ, স্লিভসে বর্ডারে পাবে। এটার দাম 1450 ছিল, 850 টাকায় পাবে, এগুলো 850 পাবে, 850। নেক্সট একটা মুগা দেখাচ্ছি, এটা একটা একটাই পিস অ্যাভেলেবেল আছে। ये वाली आपको ऐसे डार्क वाइन ब्रिंजल वाइन कलर पे मिलेगा मुगा, एक पीस ही अवेलेबल है। আমার ফোনে আবার কমেন্ট আছে না। এই আমি শাড়িগুলো নিয়েছি, খুব সুন্দর এই শাড়িগুলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। চলো যারা যারা দেখছো একটু হাই হ্যালো কমেंट করবে, थैंक यू सो मच। सुजाता दी हेलो, निधि मैम वेलकम टू माय लाइव। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिएगा, যারা যারা দেখতে পাচ্ছো हाय हेलो कमेंट করবে, सबको रिक्वेस्ट है एक लव लाइक जरूर दीजिएगा। अच्छा देखिए ये रहेगा आपका फर्स्ट कलर, एक मुगा आपको मिलेगा, ये 780 दाम था, अभी आप लोगों को मिलेगा ओनली 580 पे। ये देखिए फुल साड़ी एकदम डार्क टोन पे आपको मुगा मिलेगा, दोनों साइड पे गोल्डन सरी पे काम किया हुआ। ये रहेगा बॉर्डर, ये देखिए बॉर्डर नीचे वाली, दोनों साइड एकदम प्लेन रहेगा। मैं पल्ला आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए पल्ला पोर्शन बीपी रनिंग पे रहेगा, ओनली 580। अच्छा পরবর্তী দেখাবো, পরবর্তী একটা টিস্যু দেখাবো, দেখে নেক্সট ये वाली टिश्यू देखिए,
एक ही पीस अवेलेबल है, ये थोड़ा हेवी आएगा क्योंकि ফুল উইভিং पे आएगी साड़ी। এটার দাম 1950 ছিল, আজকে পেয়ে যাবে 850 টাকা। একটাই ডিজাইনে अवेलेबल পাবে। এই হচ্ছে তোমাদের টিস্যু। ये देखिए फुल साड़ी का लुक, ये देखिए फुल साड़ी का लुक, फुल्ली वीविंग और ये रहेगा बॉर्डर का लुक। एकदम सॉफ्ट में मिलेगा टिश्यू, बीपी आप लोगों को मिलेगी ऐसे टिश्यू फैब्रिक के ऊपर और ये रहेगा पूरी साड़ी। ओनली 1950 दाम था, 850 पे आएगी। 850, इसका क्वालिटी इज ऑसम। मतलब फैब्रिक मिले तो मुझे प्लीज बताइएगा, ये ब्रांडेड क्वालिटी की है, एकदम पीकॉक डिजाइन पे अवेलेबल होगी और ये ब्रांडेड क्वालिटी की बारकोड के संग मिलेगा साड़ी। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली है कांचीपुरम। देखिए ये वाली है कांचीपुरम, देखिए ये रहेगा आपका एक और कांचीपुरम पिंक कलर के ऊपर आएगी। पिंक कलर, जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो हाय हेलो कमेंट कीजिएगा। ये वाली आपको पिंक कलर के ऊपर आएगी और ये रहेगा फुल साड़ी, एकदम आपको मिल जाएगी। ये जो पिंक है ना वो आपको तो दिख रही है गोल्डन जरी, सिल्वर टाइप का गोल्डन जरी है ये वाली, और इसमें सेल्फ में भी काम मिलेगा। ठीक है, समझ नहीं आएगी शायद कैमरे पे, बट खुली आंख में आप लोगों को दिखेगा। ये देखिए पल्ला, बीपी आप लोगों को मिलेगा ऐसे फुल बीपी में काम, स्लीव में बॉर्डर। ये भी ब्रांडेड क्वालिटी की मिल जाएगी आप लोगों को। 1450 দাম था, 850 पे आएगी। 850 পাবে এটা। ভীষণ সুন্দর আছে শাড়ি, না সরি এটা পেয়ে যাবে অনলি 780 780 টাকায় পাবে। এটা একটাই অ্যাভেলেবেল আছে কাঞ্চিপুরম, দেখে নাও 780 780 দাম মনে রেখো। পরবর্তী তোমাদের দেখাবো, আচ্ছা পরবর্তী এটা একটা দেখে নাও। আচ্ছা মোডাল, অনেকে মোডাল চাইছিলে, দেখে নাও মোডাল, অসাধারণ সুন্দর এইসব মোডাল 850 করে ছিল। हेलो श्वेताकृति दी, वेलकम टू माय लाइव। ये वाली मोडल आपको प्लेन रहेगा अजरक के प्रिंट के ऊपर। ये अभी आप लोगों को मिलेगा ओनली 599 599। जिन लोगों को मोडल चाहिए ये बुकिंग कीजिए, जिन लोगों को लेना है मोडल ये वाली बुक कर सकते हो। मैं दिखा दे रही हूँ, बहुत सुंदर बीपी मैं देख रही हूँ कितना, मतलब कौन सा बीपी है। यहाँ बीपी आपको ऐसे अजरक प्रिंट पे मिलेगी और ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन, ये देख सकते हैं फुल पल्ला पोर्शन, और ये रहेगा बीपी। पूरी बॉडी आपको प्लेन में आएगी, कहीं पे भी ढूंढिए ये 599 पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये 850 प्राइस रहता है ये वाली। अभी तो ईयर एंडिंग चल रही है, बजट फ्रेंडली चाहिए तो मैं बोलूंगी ये वीडियो मतलब ये लाइव आप लोगों के लिए ही है। देखिए ये रहेगा आपका साड़ी का लुक, देख सकते हैं बहुत सुंदर आएगी ये वाली। ये ब्लू कलर पे मिलेगी 599। भूले जाओ बोधा। अच्छा ये যেটা ছিল अच्छा 5টা দিয়েছি। देखे ना এটা হচ্ছে ব্ল্যাক, ये वाली आपको कॉफी ब्लैक पे मिलेगी। कॉफी ब्लैक, जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो हाय हेलो कमेंट कीजिए। कॉफी ब्लैक पे अवेलेबल होगी। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली। তোমার শাড়িটার দাম আমারটা 1250 ছিল, 850 পাবে। 850 पे मिलेगी मेरी साड़ी का लुक। चलो चलो ভীষণ সুন্দর আছে কালার, প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু ভীষণ লাইট ওয়েটের মধ্যে পাবে। না টিস্যু হবে না, টিস্যু একটা কি দেখালাম গো, হ্যাঁ টিস্যু একটা দেখিয়েছি, রেকর্ডেড দেখো বা রিवाइंड করে দেখো, টিস্যু একটাই ছিল দেখিয়ে দিয়েছি। अच्छा এটা वाइन, ये वाली वाइन कलर पे मिलेगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये कॉफी ब्लैक कलर पे आएगी, ये वाली पर्पल कलर पे मिलेगी। देखे ना এটা পার্পলের মধ্যে পাচ্ছ। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो हाय हेलो कमेंट कीजिएगा। ये वाली आपको पर्पल, एकदम वायलेट पर्पल कलर पे आएगी। मैं ओपन करूँ क्या या फिर मैं ऐसे ही दिखा दूं क्योंकि सेम ही है सब। ठीक है, ये देखिए ये रहेगा आपका बीपी और ये मिलेगी आपको पल्लू। ठीक है, ये रहेगा पल्लू और ये रहेगा बीपी। ठीक है, जो भी बुकिंग करनी है कर सकते हैं 599। नेक्स्ट ये वाली मैं दिखा दे रही हूँ। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा लव लाइक जरूर दीजिएगा। टील ब्लू, ब्लैकिश ब्लू जो होती है वो कलर, टील ब्लू। ठीक है, ब्लैकिश ब्लू जो होती है वो कलर पे मिलेगी। अच्छा नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा ये वाली।
ये वाली पिंक पे मिलेगी, हॉट पिंक, ठीक है, হট পিঙ্ক। যারা দেখছে একটু লাভ লাইক দিও, সকলকে বলবো হাই হ্যালো কমেন্টের জন্য। দেখে নাও, এটা হচ্ছে তোমাদের হট পিঙ্ক। এই থাকছে আঁচল। ये देखिए पल्ला, जिन लोगों को मोडाल चाहिए बुक कर सकते। ये देखिए पल्ला, बीपी आपको ये वाली मिलेगी अजरक पे, और ये रहेगा ফুল বডি। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর। পুরো শাড়ি কিন্তু এইভাবে পাবে, একদম হট পিঙ্ক কালারের সাথে আছে। প্লেন মোডাল পাচ্ছ only 599। পরবর্তী এটা হচ্ছে তোমাদের আরো একটা কালার অপশন। শাড়িগুলো ভীষণ ভালো, একদম যারা প্রিমিয়াম চাইছো এগুলো চোখ বন্ধ করে নাও। ওই সাইডে ব্লাউজ পিস ছিল না? কোনটা? যেটা তুই নিয়েছিস না, ওটা তো উইদাউট ব্লাউজ পিসি। ব্লাউজ পেলে ভালো লাগবে, তাই না? হ্যাঁ, তোকে লাগবে, আমাকে লাগবে না। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে এই যে, এই হচ্ছে তোমাদের বিপি পোর্শন, আর এটা থাকছে ফুল বডি পোর্শন। ये वाली रहेगी आपका ফুল বডি का लुक। देखिए এই থাকছে ফুল বডি পোর্শনটা, ঠিক আছে। পরবর্তী দেখাচ্ছি এই কালারটা। এটা না ভায়োলেট যে পার্পেলটা হয় এক্স্যাক্টলি ওই কালারের মধ্যে পাবে। দাঁড়াও, এই দুধারটা ওপেন করে দিই। এই হচ্ছে আঁচল পোর্শন। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে এই যে, এটা হচ্ছে বিপি পোর্শনটা। তোমরা অনেকেই মোডাল নিয়েছো, যারা একদম সফট ডেলি ওয়্যারে মোডাল চাইছো এগুলো নিতে পারো। এই হচ্ছে পার্পেল কালারটা, ভীষণ সুন্দর। অবশ্যই বলবো এগুলোর বিপি বানাও, ভীষণ ভালো লাগে। আচ্ছা, কিছু লাগবে না, অল ওভার ইন্ডিয়া শিপিং ফ্রি আছে। আচ্ছা, পরবর্তী দেখাচ্ছি তোমাদের, পরবর্তী দেখাচ্ছে এটা। আচ্ছা, না 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 না, দাঁড়া একটুখানি আমি ডান করে দিই। যাকে যেটা ডান করছে প্লিজ একটু পেমেন্ট করবে, একদম কনফার্ম হয়ে বুকিং করবে। যারা এখন পেমেন্ট করতে পারছো প্লিজ তারাই এসএস পাঠাবে। जो लोग अभी पेमेंट कर सकते हो बस वही लोग एसएस भेजिए। बार बार बता दे रही हूँ, आप लोग टाइम लीजिए, सुन लीजिए पहले मैं क्या बोल रही हूँ, फिर बुकिंग कीजिए। कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है। आप लोग पहले सोच लीजिए लेना है कि नहीं लेना है, ऐसे रैंडमली एसएस मत दीजिएगा। अच्छा, ये वाली आपको मिल जाएगी कॉफी ब्लैक, डार्क कॉफी कलर ही मिलेगी, ब्लैकिश कॉफी। देखिए এটা হচ্ছে তোমাদের শাড়ি, ভীষণ সুন্দর। আমি একটু খুলে দেখিয়ে দিই। अच्छा, এই থাকছে বিপি পোর্শন। ये वाली रहेगी बीपी का लुक, और ये रहेगा ফুল पल्ला। এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, একদম সফট লাইট ওয়েট। ডার্ক যারা কফি চাইছো কালার অপশন এটা নিতে পারো। जिन लोगों को डार्क कॉफी कलर पे साड़ी लेनी हो ये ले सकते हैं। वाओ কি সুন্দর, জাস্ট দেখো কত শাইন। মোটাল অবশ্য শাইনি হয়। আচ্ছা, পরবর্তী দেখাচ্ছি তোমাদের এই একটা। এগুলো সব 850 করে ছিল, এখন সব 599 এ পাবে। এগুলো মোডাল আর নেই, এই সেটটাই ছিল, আমি দেখিয়ে দিলাম। মোডাল কিন্তু এই মুহূর্তে তো আসবে না, এলে কবে আসবে জানি না। চলো, আচ্ছা, এটা হচ্ছে তোমাদের আঁচল পোর্শনটা, দেখে না। এই থাকছে তোমাদের ফুল আঁচল, এটা একদম ওয়াইন কালার, ডার্ক ওয়াইন কালারের সাথে পাবে। এটা হচ্ছে তোমাদের ফুল আঁচল পোর্শনটা। বিপি কিন্তু তোমরা এইভাবে পেয়ে যাচ্ছ, আজরাক প্রিন্টের ওপর বিপি আছে। পুরো শাড়ি কিন্তু প্লেন পাবে। এটা হচ্ছে ফুল বডি, ओनली 599, 599, 599 पे मिलेगी मोडाल, 599 पे मिलेगी मोडाल। ভীষণ সুন্দর আছে শাড়ি প্রত্যেকটা। আচ্ছা, পরবর্তী তোমাদের দেখাবো। আচ্ছা, এটা একটা 500 এ পেয়ে যাবে। এগুলো গিফট আইটেম আছে, একদম সেমি কাতানের মধ্যে পাবে। যারা নিতে চাইছো নিতে পারো, যারা গিফট করতে চাইছো। ফ্যাব্রিক থাকবে সিল্ক, পুরোটাই জরির কাজের মধ্যে, ওয়াইন কালার। 500 এ পাবে, 500 টাকায় পাচ্ছ। এটাও এক পিসি অ্যাভেলেবেল আছে। এই থাকছে আঁচল। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফুল বডি। ये वाली आपको मिलेगी फुल बॉडी का लुक, ये वाली रहेगी फुल बॉडी, और ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिलेगी ऐसे, आप लोगों को मिलेगी एकदम प्लेन रहेगा बीपी, स्लिमे बॉर्डर। अच्छा, পরবর্তী তোমাদের অর্গানজা দেখাবো। যারা অর্গানজা নিতে চাইছো 4টি কালার অপশন পাবে কিন্তু তোমাদের অর্গানজাতে। দেখে নাও, এই থাকছে অর্গানজা 4টে। এগুলো সব 1450 ছিল, আজকে পেয়ে যাবে অনলি 850, 800 সরি, আজকে পেয়ে যাবে অনলি 700, 700 টাকা, একদম ফ্ল্যাট 50% ডিসকাউন্টে পাবে। দাম থাকছে অনলি কিন্তু তোমাদের 700। অর্গানজা পেয়ে যাবে 700 টাকা। এটা আনার কালারে আছে, ये वाली আনার কালার पे मिलेगी।
ये देख सकते हैं, ये वाली अनार कलर पे मिलेगी, दोनों साइड पे आपको वीविंग आएगी। ये देखिए बैक पोर्शन, और ये मिलेगी फुल साड़ी, और ये रहेगा 1 फोल्ड में साड़ी। मिष्टी कलर पे अगर चाहिए, स्वीट कलर चाहिए तो ये ले सकते हैं। ये दोनों साइड पे बॉर्डर रहेगा, और ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिलेगी ऐसे फुल बीपी में काम और स्लीव में बॉर्डर, पूरी बीपी में काम रहेगा, स्लीव में बॉर्डर। दाम रहेगा ओनली 700, 700 पावे ऑर्गेन्जा। जिन लोगों को हाई क्वालिटी में ऑर्गेन्जा लेना हो ये ले सकते हैं साड़ी को, ये वाली ले सकते हैं साड़ी को। बहुत सुंदर है ये वाली साड़ी। मैं नेक्स्ट आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ये वाली आपको सी ग्रीन कलर पे मिलेगी, सी ग्रीन कलर पे आएगी साड़ी, একদম সি গ্রিনের সাথে পেয়ে যাচ্ছ। এটা হচ্ছে আঁচল, ये देख सकते हैं फुल पल्ली आएगी, और बीपी आप लोगों को मिलेगी ऐसे पूरी बीपी में काम, और ये रहेगा फुल साड़ी। আমি কি একদম তোমাদের ডবল ফোল্ডে দেখাচ্ছি, সিঙ্গেল ফোল্ডও তোমাদের এগুলো দেখিয়ে দেবো। এই যে অর্গানজা তোমরা জানো ট্রান্সপারেন্ট হয়, তো এই হচ্ছে তোমাদের অর্গানজা। আচ্ছা পরবর্তী দেখাচ্ছি বটল গ্রিন কালার। ये वाली आपको বটল গ্রিন पे मिलेगी 700 পাবে, এগুলো 700 টাকা। হ্যালো শ্যামলী দি, যারা দেখতে পাচ্ছ হাই হ্যালো কমেন্ট করো। এই থাকছে বটল গ্রিন, ये वाली रहेगी आपका बॉटल ग्रीन कलर, और ये मिलेगी 1 फोल्ड में साड़ी, और ये रहेगा ফুল পাল্লা। এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর আছে। এই হচ্ছে তোমাদের ডিপি পোর্শন। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज आप लोग थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिए। सबको रिक्वेस्ट है एक लव लाइक जरूर दीजिएगा अगर कलेक्शन पसंद आए तो। चलो দেখে নাও, এটা হচ্ছে একদম কি কালার বলো তো, ডার্ক ব্ল্যাকিশ ব্লু কালারে পাবে। যারা ডার্ক ব্ল্যাকিশ ব্লু কালারের মধ্যে চাইছো এটা নিতে পারো। এই থাকছে আঁচল, বিপি কিন্তু এইভাবে পেয়ে যাবে, আর এটা হচ্ছে ফুল বডি, এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি। এই থাকছে বর্ডার পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর আছে। এই হচ্ছে তোমাদের ফুল বডি, অনলি 700 টাকায় পাবে অর্গানজা, 700 পাচ্ছ। এটা হচ্ছে 1 ফোল্ডে 700 পাচ্ছ, 700 টাকায় পাবে। আচ্ছা পরবর্তী তোমাদের দেখাবো, এটা একটা রেশম कश्मीरी कातान सिल्क আছে। ये वाली आप लोगों को मिलेगा कश्मीरी कातान सिल्क। देखिए फिश मोटिव में काम, और ये रहेगा बॉर्डर, पूरी बीपी आप लोगों को ऐसे फिश मोटिव में काम मिलेगा, और ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। এটা হচ্ছে ফুল বডি পোর্শনটা, দেখে নাও ফিশ মোটিভের মধ্যে ওপেন বর্ডারের মধ্যে পাচ্ছ। যারা হাতে পাবে জাস্ট জানিও এগুলোর কোয়ালিটি ভীষণ সুন্দর। 1250 ছিল, অনলি পেয়ে যাবে 700, 700 টাকা, অনলি পেয়ে যাবে 700, 700। এই হচ্ছে বিপি পোর্শনটা, একদম ফুল বিপি কাজের মধ্যে পাবে। এই হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি, কিন্তু উইভিং আছে, এটার পুরো শাড়ি উইভিং কাশ্মীরি কাতান সিল্কের মধ্যে 700 পাবে। এই হচ্ছে ব্যাক পোর্শনটা, ইয়ে দেখিয়ে ব্যাক পোর্শন অর্গানজা দেখিয়ে দিয়েছি, জাস্ট রিভাইন্ড করো, একটু আগে দেখালাম। আচ্ছা পরবর্তী দেখাচ্ছি তোমাদের। আচ্ছা এই লিলেন গুলো দেখে নাও, তার আগে এই মঙ্গলগিরি গুলো দেখি। আচ্ছা 3টে মঙ্গলগিরি আছে, দেখিয়ে দিচ্ছে। এগুলো অনেক জায়গায় তোমরা 850 পাবে, 750 পাবে, 780 পাবে, 800 টাকাতেও পাবে, ঠিক আছে। আমি যেটা পড়েছি যেটা এক পিসি আছে। আচ্ছা তুমি তো প্রতিদিন ধামাকা দিচ্ছে, এখন মাসের বলতে পারি বছরের শেষে এখন যা আছে সব দেখিয়ে দেব, সব একদম ডিসকাউন্টেই পাবে, কারণ মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে, বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে, মাস নয়, মাস শেষ হলে তাও দেখা যেত। দাঁড়াও লাইভ আর গায়েব হয়ে গেছে, আমি এই লাইভটা ক্লিক করলে হচ্ছে রে, আমি তো দেখিনি। আমি তো আবার এখান থেকে দেখেছি। সকলকে বলবে একটু লাভ লাইক দিও। আচ্ছা এত সুন্দর সুন্দর কালেকশন দেখে মাথা খারাপ হয়ে যায়, থ্যাংক ইউ। এটা একটা পার্পেল কালারের মধ্যে পাবে, দেখে নাও একদম তসর মঙ্গলগিরি আছে। এটা 3টে কালারই অ্যাভেলেবেল, ঠিক আছে। এগুলো সব আমার কাছে তোমাদের 780, 750 ছিল, এগুলো এখন 670 টাকায় পাবে। সিঙ্গেল পিসে 3 পিসি আছে, 670 পাবে, 670। এটা একটা তোমাদের পিকক ব্লু কালার। আচ্ছা এটা একটা পাচ্ছ কিন্তু সি গ্রিন কালারে আছে,
देखे ना, ये वाली सी ग्रीन कलर पे मिलेगी, इंची बॉर्डर पे अवेलेबल। ये रहेगा पल्ला 670, 670 টাকাতে পাবে এগুলো। দেখে নাও, এই থাকছে ফুল শাড়ি। ये देख सकते बॉर्डर, एक मिनट, ये देखिए आप लोग, फुल बॉर्डर का लुक इंची बॉर्डर पे अवेलेबल होगी। बीपी आपको रनिंग पे मिलेगी। नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा ये वाली कलेक्शन। अच्छा চলো, এটা হচ্ছে তোমাদের ফুল আঁচল পোর্শন, আর এই থাকছে তোমাদের ফুল বডি পোর্শন। বিপি কিন্তু রানিং এর মধ্যে পাবে, একদম ভীষণ সুন্দর আছে শাড়ি। এটা হচ্ছে ফুল বডি পোর্শন। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এটার দাম 670, 670। পরবর্তী এটা একটা डार्क पर्पल कलर मध्य पाবে। ये वाली आपको डार्क पर्पल कलर पे मिलेगी साड़ी। देख सकते ये रहेगा बॉर्डर, इंची बॉर्डरे যারা শাড়ি নিতে চাইছো চোখ বন্ধ করে নাও। এটা হচ্ছে কালেকশনটা, ভীষণ সুন্দর, যে কোনো মানে সকালবেলার অনুষ্ঠানে এটা বেস্ট বলতে পারি। 670, 670 তে পাবে এগুলো, 670 তে পাচ্ছ। পরবর্তী তোমাদের দেখাবো नेक्स्ट आप लोगों को 2 कांचीपुरम मैं दिखाऊंगी। 2 कांचीपुरम देख लीजिएगा, ये वाली मिलेगी 2 कांचीपुरम साड़ी। अच्छा চলো, আচ্ছা এটা দুটো কাঞ্চিপুরম পাবে, একটা ফিরোজা কালারের সাথে আছে ইঞ্চি বর্ডার। এগুলো তোমাদের আজকে পাবে 850। মঙ্গলগিরি মুগা শাড়ি কালকে দেখাবো, মঙ্গলগিরি মুগা গাদোয়াল 500টা মনে হয় অ্যাভেলেবেল আছে, কাল দেখাবো। আচ্ছা এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা গোল্ডেন জড়িতে কাজের মধ্যে। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে ফুল বিপি কাজের মধ্যে, স্লিভস এ বর্ডার। अच्छा এটা হচ্ছে ফুল বডি। ये वाली आप लोग देख सकते ফুল বডি का लुक, और ये रहेगा बॉर्डर। এটা পেয়ে যাচ্ছ পিঙ্কে বর্ডারের মধ্যে পাবে। এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শন। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এটার দাম 1450 ছিল, 850 এ পাবে কাঞ্চিপুরম, 850 তে পাচ্ছ। পরবর্তী দেখাচ্ছি তোমাদের এই একটা কালেকশন, দুটো পিসি অ্যাভেলেবেল, একটা ফিরোজা আর একটা বটল গ্রিনের সাথে পিঙ্কের কম্বিনেশন। জাস্ট কোয়ালিটি পেয়ে জানিও, খুবই সুন্দর, একদম সফট লাইট ওয়েটের মধ্যে পাবে। আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমাদের ফুল आंचल पोर्शन। ये देख सकते हैं फुल पल्ला पे आएगी पिंक कलर। बीपी आप लोगों को पूरी बीपी में पिंक रहेगा, स्लीव में बॉर्डर, और ये मिलेगी फुल बॉडी। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি। কাঞ্চিপুরম সিল্কের মধ্যে আছে শাড়ি। অনলি কত বললাম এটার দাম, ভুলেও যাই, দাম থাকছে মানে কিন্তু তোমাদের এই শাড়িগুলো 850, 850, 850 তে পাবে। হাতে পেয়ে জানিও, ভীষণ ভালো কোয়ালিটিতে আছে। আচ্ছা মা কি করে দিয়েছি তোমার দেখ, এটা এদিকে তাকা, এটা লাগিয়ে দে। মা এমন ভাবে দিয়েছে, দেখ খুলে গেল। মা তো বলবে, মা বলে ছিঁড়ে গেছে না, আচ্ছা মানে ঠিক করে আমি, মা আমাকে একবারও বলেনি, মা তো বলবে একবার। আরেকটা নিয়ে আয় না, আরেকটা নিয়ে আয়, ওকে বাদ দে, আরেকটা নিয়ে আয়। এখানে আছে, অবশ্যই ছোটই দিচ্ছে, আরেকটা নিয়ে আসতে পারতিস। হয়েছে, রোগা হতে পারছি না আমি এখন। আরে বড় সেফটি পিনটা দে না, আমি এখন কি উঠবো? তোকে তো বললাম বড় একটা সেফটি পিন দিস।
মাও বলেও নি, কি বলবো, মা লাগিয়েছে, মা তো একবার বলবে যে তোর এই করা আছে। ঠিক আছে। হ্যালো সুপর্ণা দি, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। আচ্ছা পরবর্তী তোমাদের দেখাচ্ছি 1 2, আচ্ছা লাস্টে দেখাবো বলো। আচ্ছা পরবর্তী তোমাদের এইগুলো দেখাবো, লিলেনের মধ্যে আছে। नेक्स्ट आप लोगों को लिलेन पे मैं दिखाऊंगी टैक्सी, लिलेन टैक्सी। अच्छा 4 पीस अवेलेबल पावे, 4 कलर इसमें अवेलेबल रहेगा, मैं दिखा दे रही हूँ। ये वाली आप लोगों को मिलेगा लिलेन फैब्रिक के ऊपर, कोलकाता आपको पल्ला पे लिखा हुआ मिलेगा और फुल्ली टैक्सी डिजाइन पे आएगी, फुल वीविंग, दोनों साइड पे हावड़ा ब्रिज आएगा। ओके फुल्ली वीविंग पे आएगी साड़ी और फैब्रिक आपको लिलेन पे मिलेगी और ये रहेगा फुल साड़ी। ये देख सकते हैं फुल साड़ी का लुक, पल्ला आपको फुल्ली वीविंग पे आएगी। ये सब 850 था, अभी आप लोगों को मिल जाएगा ओनली 650। बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली, पूरी बीपी में काम रहेगा, स्लीव में बॉर्डर के ऊपर आएगा और ये रहेगा फुल साड़ी का लुक। ये रेड वाली अवेलेबल होगी, इसके टैक्सी का कलर ऑप्शन आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, टैक्सी का कलर ऑप्शन आप लोगों को अलग अलग मिलेगा और ये रहेगा आपका एक कलर जो फिरोजा सी ग्रीन कलर पे आती है, जो फिरोजा सी ग्रीन कलर पे मिलेगी। ये देखिए सॉरी ये वाली सी ग्रीन टैक्सी, पल्ला आप लोगों को मिलेगा ये वाली और ये रहेगा बीपी का लुक। दारुण सुंदर আছে, এটা হচ্ছে বিপি পোর্শন, অনলি 650 ফ্যাব্রিক লিলেন আর পুরোটাই উইভিং এর মধ্যে, কোনোটা কিন্তু প্রিন্ট না। নেক্সট এটা একটা দেখে নাও, বেগুনি ট্যাক্সি, বেগুনি ট্যাক্সিতে পাবে, এটা দেখে নাও। এই থাকছে তোমাদের फुल साड़ी पोर्शन, ये देख सकते हैं फुल साड़ी का लुक, पूरी पल्लू आप लोगों को ये वाली मिलेगी और ये रहेगा आपका पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिलेगी ऐसे फुल बीपी में काम दे, जस्ट কালারটা দেখে নাও, পুরো বিপিতে কাজের মধ্যে আছে। এটা হচ্ছে আঁচল। পরবর্তী দেখাবো এই একটা ট্যাক্সি, ব্লু टैक्सी, ये वाली ब्लू टैक्सी पे आएगी, দেখে নাও। এটা কিন্তু ব্লু ট্যাক্সিতে আছে, এই থাকছে আঁচল, বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদম পুরো বিপি কাজের মধ্যে। দাম থাকছে 650, 650, ফ্যাব্রিক থাকছে লিলেন। আচ্ছা পরবর্তী দেখাচ্ছি তোমাদের, পুরো লুজ হয়ে গেল, এটা সোল্ড আউট হলো তো নাকি? ওকে 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 আচ্ছা যাক। এই দিদি এই জামাটা রেখেছিস তো? এই দিদি কোন দিদি? কোন দিদি না, পূজা দি, কি ও হাতে জামাগুলো। কোন জামা? আচ্ছা পরবর্তী দেখাচ্ছে। আচ্ছা যারা যারা ডান করছো প্লিজ একটু पेमेंट করবে। जिन लोगों को मैं डन कर दे रही हूँ प्लीज आप लोग थोड़ा पेमेंट क्लियर कीजिएगा। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज लव लाइक दीजिएगा एक एक। अच्छा পরবর্তী দেখিয়ে দিচ্ছি, ইয়োলো নেই, এটা ট্যাক্সি শাড়ি, ট্যাক্সি শাড়ি সত্যি ইয়োলো নেই, বাকি সব আছে, ইয়োলো ট্যাক্সি নেই। চলো যারা যারা দেখছি একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করবে। নেক্সট ইয়ে वाली কালেকশন দেখিয়ে, এটা একটা মশরু কাতান পাবে, ব্রিঞ্জেল কালার, ভীষণ সুন্দর। এটা 1280 না 50 ছিল, 750 তে পাবে। এই থাকছে ফুল শাড়ি, ये वाली देखिए फुल साड़ी का लुक, ये वाली आप लोग देख सकते हैं फुल साड़ी ऐसे गोल्डन साड़ी पे अवेलेबल होगा। ये देखिए पल्ला, बीपी आप लोगों को मिलेगी ये वाली एकदम सेल्फ में काम, स्लीव पे बॉर्डर पे आएगी बीपी और ये रहेगा फुल साड़ी का लुक। যার যেটা পছন্দ স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। চলো দাম থাকছে এটা তোমাদের অনলি কত বললাম 750, 750 পাবে। আচ্ছা পরবর্তী তোমাদের এটা একটা দেখে না, এটা 1750 একটা কাতান সিল্ক হট মিষ্টি পিঙ্ক কালারে 1750 এর। আজকে এটা পেয়ে যাবে অনলি 850 টাকা।
850 পাবে এটা। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা একটাই পিস আপাতত অ্যাভেলেবল। এই থাকছে ফুল শাড়ি पोर्शनটা, দুদিকের পার এইভাবে পাবে। दोनों साइड का बॉर्डर आपको ये वाली पीकॉक पे मिलेगी। ये रहेगा पल्ला, बीपी आप लोगों को मिलेगी ऐसे पूरी बीपी में काम और स्लीव में बॉर्डर, दोनों साइड पे आपको सेल्फ में काम मिलेगा। ओनली रहेगा ये वाली साड़ी সরি 850 850 পাবে, 850 পাচ্ছ। পরবর্তী এটা একটা পাবে 650 টাকা, 650 রেশম কাটান সিল্ক। আচ্ছা দেখে নাও এটা, এই দেখে নাও ফুল শাড়ি পোর্শনটা। এটা একটাই কালার আছে ফিরোজা, তার সাথে গ্রিনের হালকা টোন, যেটা তোমার খোলা চোখে বোঝা যাবে। এই থাকছে আঁচল, বিপি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ ফুল বিপি কাজ করা রেশম কাতান, ओनली 650 পাবে। এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি, ये देखिए ফুল শাড়ি और ये रहेगा बॉर्डर 650 650। আচ্ছা পরবর্তী দেখে নাও, এটা একটা মুগা 1550 ছিল, আজকে পেয়ে যাবে 1095। 1550 দাম ছিল, 1095 এ পাবে এটা। ভীষণ ভালো, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির আছে। এই থাকছে ফুল শাড়ি, এটা হচ্ছে বিপি দেখে নাও, এটা হচ্ছে ব্রোকেডে বিপি পাচ্ছ, আর এই হচ্ছে ফুল শাড়ি। 1550 ছিল, কত বললাম 1095 এ পাবে। আচ্ছা পরবর্তী এটা দেখো, ছোট বুটিতে আছে, এই হচ্ছে গোল্ডেন জরিতে কাজ করা। এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি পোর্শন, এটাও একটাই পিস অ্যাভেলেবল পাবে। এটা যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। ভীষণ সুন্দর আছে, থैंक यू सो मच। जो लोग लाइव स्टेशन को देख पा रहे हो प्लीज आप लोग थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिए। যারা এখন পেমেন্ট করতে পারবে এই মুহূর্তে তারাই এসএস পাঠাবে, আদারওয়াইজ কেউ এসএস পাঠাবে না। হাতে টাইম নিয়ে বুকিং করো, কোনো তাড়াহুড়ো নেই, ঠিক আছে। চলো আচ্ছা ওকে, আচ্ছা আচ্ছা তার একটুখানি ডান করে দিই। আচ্ছা পরবর্তী দেখাচ্ছি, আমারটার দাম 850 টাকা। मेरे साड़ी पोचमपल्ली है, इसका प्राइस आपको 850 आएगा। देखिए ये रहेगा आपका एक और कलेक्शन, ये भी आपको मिल जाएगी हॉट पिंक कलर पे। ये थोड़ा हेवी मिलेगा, फुल्ली वीविंग जो किया हुआ है। ये रहेगा पल्ला, बीपी आप लोगों को सेल्फ में काम, स्लीव में बॉर्डर। हॉट पिंक के ऊपर आपको रामा ग्रीन की कॉम्बिनेशन आएगी। ओनली 850 रहेगा ये वाली साड़ी, 850 पे आएगी ये वाली। अच्छा नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक और कलेक्शन। পরবর্তী তোমাদের দেখাবো এটা একটা পিওর কাতানের রেপ্লিকা। ये वाली आपको प्योर कतान की रेप्लिका आएगी, मैं दिखा दे रही हूँ। বাবা এটার পিসেস ছিল না ওখানে একটা, আমি দেখলাম যেন মনে হলো না এটা নিয়ে বসে গেছে নাকি। আচ্ছা এটার দাম থাকছে অনলি, কিন্তু দেখে নাও এটা 1950 না 2050 ছিল, আজকে পাবে 1150। এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা, এটা ইক্কাতের উইভিং পাবে, সরি টেম্পল বর্ডার পাবে। এই হচ্ছে আঁচল, এই হচ্ছে ফুল শাড়ি, এইটা থাকছে আঁচল পোর্শন। বিপি কিন্তু এইরকম পেয়ে যাচ্ছে ফুল বিপি কাজের মধ্যে, অনলি 1150 1150। এটা একটা পিঙ্ক কালার ছিল মনে হচ্ছে, কিন্তু চোখে দেখতে পাচ্ছি না, ছিল বলে মনে ছিল, ভুলেও গেছি। আচ্ছা পরবর্তী তোমাদের দেখাবো দুটো ওপেন বর্ডার, দেখে নাও সরি দুটো পিওর কাতান রেপ্লিকা পাবে, একদম ইঞ্চি বর্ডারের সাথে কন্ট্রাস্টে পাবে। এটা টিল ব্লু কালারের সাথে আছে বর্ডার, দেখে নাও। এটার দাম ছিল 1450, পেয়ে যাবে 950। हेलो शिवलता दी, वेलकम टू माय लाइव। ये देख सकते हैं 950 पे आएगी और ये रहेगा फुल साड़ी।
এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি পোর্শনটা ভীষণ সুন্দর একটা কালারের মধ্যে আছে। এই থাকছে পুরো শাড়ি, দুদিকের পার পেয়ে যাবে একদম পিঙ্কের কন্ট্রাস্টে। এটা থাকছে আঁচল পোর্শন, বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে ফুল বিপি কাজের মধ্যে, স্লিভসে বর্ডার 950 টিল ব্লू कलर। अच्छा এটা একটা কালার অপশন ব্ল্যাক আর রেড, ये वाली आपको मिलेगी ब्लैक और रेड कलर पे। देखिए এটা হচ্ছে ব্ল্যাকের সাথে রেড, ভীষণ সুন্দর পিওর কাতান রেপ্লিকার মধ্যে পাবে এটা। এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা, এটা পেয়ে যাবে ফুল শাড়ি পোর্শনটা একদম ব্ল্যাকের সাথে রেডের কম্বিনেশনে আছে। এটা থাকছে আঁচল, বিপি কিন্তু পাবে ফুল বিপি কাজের মধ্যে, স্লিভসে বর্ডার, দাম থাকছে অনলি 950। আচ্ছা পরবর্তী 4 পিস কালকে আমি টিভি কালেকশন দেখাতে ভুলে গেছিলাম, ভুলে যাইনি অ্যাকচুয়ালি, নিয়ে বসিনি। তো 4 পিস আপাতত টিভি কালেকশন দেখাচ্ছি, 4 তো 3 4 5 পিস এটা আমি দেখাচ্ছি। তার আগে এটা দেখেন, ये वाली साड़ी देखिए, फैब्रिक आपको टीवी पे आएगी, देख सकते हैं ब्रांडेड क्वालिटी की ताना बाना कलेक्शन। ओके तो ताना बाना कलेक्शन आने का कोई चांसेस है नहीं, तो अगर पसंद आए तो बुक कर सकते हैं ये वाली। इसमें जो बॉर्डर अवेलेबल है वो आपको ग्रीन पे मिलेगी और बॉडी आपको ब्रिंजल पे आएगी, फुल्ली स्टोन वर्क पे अवेलेबल है ये वाली मशरू सिल्क। ओके बहुत सारे लोगों को मशरू बहुत पसंद आती है क्योंकि वो प्रीमियम होती है और बहुत सुंदर आती है फैब्रिक। जो फैब्रिक है वो आपको लाइट वेट भी मिलेगी और ब्राइट भी मिलेगी। तो ये डार्क ब्रिंजल कलर पे बॉटल ग्रीन के कंट्रास्ट पे दोनों साइड पे आप लोगों को रहेगा, ये टार्सल दिया हुआ है नीचे, दोनों साइड ग्रीन कलर, और ये आम कॉल का मोटिव में आपको पल्ला आएगा, उसमें भी आपको स्टोन लगा हुआ है, देखिए उसमें भी आपको स्टोन लगा हुआ है, और ये रहेगा फुल साड़ी। अच्छा बीपी पहले दिखा दो, ऐसे सेल्फ में काम, स्लीव में बॉर्डर आएगा, बीपी इसका बनाइए क्योंकि इसका स्लीव बहुत सुंदर है। ये देखिए फुल बॉडी एकदम कंट्रास्ट पे मिलेगी आप लोगों को साड़ी, ये 3250 की है। ठीक है, इसका फैब्रिक मिलेगा तो पता चलेगा आप लोगों को कि इसका फैब्रिक है, क्योंकि टीबी जो ब्रांड है वो ही प्रीमियम है, तो इसका क्वालिटी भी प्रीमियम तो आएगी ही। तो देख सकते हैं ये रहेगा साड़ी, ये 3150 की है, मिलेगा 1480, 1480 টাকা। ঠিক আছে, ये कंट्रास्ट पे अवेलेबल होगी 1480, 1480 पे आएगी। जिन लोगों को पसंद आ रहे हैं ले सकते हैं ये साड़ी को। अच्छा পরবর্তী দেখাচ্ছি তোমাদের, চলো সরিয়ে দিচ্ছি, এই একটা কালেকশন সরিয়ে দিচ্ছি, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। नेक्स्ट आप लोगों को 1480 में 1480 के पहले ये वाली दिखाऊं। अच्छा ये जो है ना ये, अच्छा पहली बात एक बात बता दूं कि ये जो कलेक्शन मैं टीवी का दिखा दे रही हूँ वो सब हेवी मतलब हेवी मिलेगा। एक तो हेवी काम और सेकेंडली आपको हेवी वेट पे आएगी क्योंकि इसमें स्टोन लगा हुआ है, तो रियल स्टोन लगा हुआ है, फुल्ली काम जो आती है ऐसे स्टोन वर्क साड़ी का जो वजन होती है वही मिलेगी इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पहन ही नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है। ओके तो ये हेवी थोड़ा आएगा, तो मैं बता दे रही हूँ इसीलिए। ये देखिए एकदम स्टोन पे लगा हुआ है, यहाँ पे स्टोन लगा हुआ है, ये पल्लू पे आपको फुल स्टोन लगा हुआ है, तो आप लोग समझ जाओगे कि कैसा है। तो थैंक यू। हेलो तियाशा, ये आपको पिकॉक ब्लू या फिर टिल ब्लू पे आएगी, ये दोनों साइड पे रहेगा बॉर्डर, रियल स्टोन में काम, रियल स्टोन में काम के ऊपर आएगी। ये देखिए पल्ला, ऐसे रिसेप्शन पे भी पहन सकते हैं, ये खुद के या फिर किसी और के, आराम से चल जाती है ये सब साड़ी, क्योंकि ये सब प्राइस ही ऐसी है। जिन लोगों को एकदम बजट फ्रेंडली चाहिए वो ले सकते हैं ये सब साड़ी। मैं दिखा दे रही हूँ, ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन, ये देखिए फुल पल्ला पे आएगी, पूरी पल्लू ऐसे आपको रियल स्टोन में काम, देख सकते फुल पल्लू पे आपको रियल स्टोन में काम आएगा, बहुत सुंदर है। बीपी आप लोगों को ऐसे सेल्फ में काम, स्लीव में बॉर्डर पे आएगी, बीपी में भी आपको ऐसे स्लीव में बॉर्डर, अलग से ना बीपी में काम करने की जरूरत है नहीं। আচ্ছা ये देखिए ফুল শাড়ি, ये देखिए ফুল শাড়ি का লুক, জাস্ট ভীষণ সুন্দর আছে শাড়িটা, হাতে পেয়ে জানিও কোয়ালিটি। এই থাকছে ফুল শাড়ি, ये देखिए फुल साड़ी का लुक, बहुत सुंदर, रियल स्टोन में काम के ऊपर आएगा, और ये रहेगा फुल साड़ी का लुक। एकदम आप लोगों को मिलेगा ये वाली पीकॉक सॉरी टील ब्लू कलर के ऊपर। इसका दाम आप लोगों को ওয়েট কেমন সেটা নিজেদের ওয়েট করতে আমি বলতে পারবো না, স্টোনের কাজ করা আছে, ওয়েটই হবে,
হেভি কাজের মধ্যে আছে, যেমন হয় তেমন। ওয়েট আমি বলতে পারবো না, আমার মাপা নেই। তো দেখে নাও, এই হচ্ছে তোমাদের শাড়িটা। যারা নিতে চাইছো নিতে পারো, ভীষণ সুন্দর প্রত্যেকটা শাড়ি। যারা টিভি নিয়েছো তারা জানো এগুলো কেমন হয়, খুব সুন্দর আছে। আচ্ছা, এটার দাম 3500 ছিল, 1499 এ পাবে, 1499 টাকায় পাচ্ছ। এই থাকছে শাড়ি। ইয়ে দেখ सकते শাড়ি কা লুক বহুত সুন্দর, ভীষণ সফটের ওপর আছে। আচ্ছা, পরবর্তী দেখাচ্ছি তোমাদের, এই দেখো। আচ্ছা, এটা বটল গ্রিন, এটা রিয়েল স্টোনের কাজের মধ্যে পাবে, এরকম পাতা স্টাইলে, দেখে নাও। আচ্ছা, এটাও একটা আছে, এই একটা, এটা রেড কালার, একদম সুন্দর। এটা ব্রাইডাল রেড কালারে আছে। আমার ব্লাউজটা সেল করছি না সোনা, আমি এখানে শাড়ি দেখাচ্ছি। দেখো, পুরো লাইভ পুরো পেজ খুঁজলে শাড়িই দেখতে পাবে। তো যেগুলো সেল করছি না সেগুলোর দাম বলতে পারবো না। দেখে নাও, এটা হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি পোর্শন, একদম রেডে আছে, ব্রাইডাল রেড কালার, দারুণ সুন্দর। এরকম মাশরু রেডে পাওয়া যায় না, রেড কালারের মাশরু কাজের মধ্যে পাবে, বাট এইরকম পাবে না, ভীষণ সুন্দর। আচ্ছা, এটার লাটকানেও একদম রিয়েল স্টোনের কাজ করা। ফার্স্ট অফ অল তো নর্মাল ইয়েতে এইরকম লাটকান তোমরা পাবে না কাজে। সেকেন্ড হচ্ছে এরকম হেভি স্টোনের, একদম রিয়েল স্টোনের কাজের মধ্যে পাবে না, এটার মেটেরিয়ালটা তো আলাদাই লেভেলের। আচ্ছা, দেখে না, এই থাকছে তোমাদের আঁচল। ये देखिए पल्ला पोर्शन पे आएगी, ये इसमें आपको फुल जो पल्ला है देख सकते, ये रहेगा आपका पल्ला पोर्शन, एकदम रियल स्टोन में काम। इसमें बॉर्डर जो पत्ते की स्टाइल में है, इसमें ये यहाँ पे भी आपको रियल स्टोन में मिलेगा। ये देखिए पल्ला, बीपी आपको सेल्फ में काम मिलेगा, ज्यादातर साड़ी पे सेल्फ में ही काम पे बीपी आती है। ये देखिए बीपी, इसमें बॉर्डर जो है ऐसे स्लीव में लगाने के लिए, ये भी आपको रियल स्टोन में आएगी। मैं दिखा दे रही हूँ, एक मिनट। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা, দেখে না। এটা ব্ল্যাক, এই সরি রেড এর মধ্যে। যারা রেডে মাশরু নিতে চাইছো এগুলো নিতে পারো, ভীষণ ভালো আছে এগুলো। হাতে পেয়ে জানিও क्वालिटी, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে। जो लोग लाइव स्टेशन को देख पा रहे हो, प्लीज आप लोग थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिएगा। सबको रिक्वेस्ट है, एक लव लाइक जरूर दीजिएगा। पसंद आया तो मैं सबको बोलूंगी एक लव लाइक जरूर दीजिएगा। अच्छा, এটা হচ্ছে শাড়ি, দাম থাকছে এটা তোমাদের অনলি, খুবই সুন্দর আছে, খুবই সফটের ওপর। আচ্ছা, এটার দাম 3450 ছিল, আজকে পাবে অনলি 1480, 1480 টাকা, 1480। এটা ব্রাইডাল রেড এর মধ্যে আছে, খুব 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 সুন্দর একটা শাড়ি। আচ্ছা, পরবর্তী দেখাচ্ছি, এটারই কালার অপশন একটা পাবে, বটল গ্রিন। ये भी आपको कलर ऑप्शन पे मिलेगा, ऐसे बॉटल ग्रीन कलर, रियल स्टोन में काम के ऊपर आएगा, रियल स्टोन में काम के ऊपर आएगी साड़ी, और ये रहेगा आपका फुल बॉडी। और देखो তোমার পাশের গুলো দিয়ে দেখো। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আঁচল, ये देखिए फुल पल्ला पोर्शन आएगी। এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, এটা হচ্ছে বর্ডার পোর্শন, একদম রিয়েল স্টোনের কাজের মধ্যে আছে। বিপি কিন্তু ফুল বিপি কাজের মধ্যে, সেলফে কাজ, নিচে বর্ডারে পাচ্ছি। আচ্ছা, এই থাকছে ফুল বডি পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর আছে প্রত্যেকটা শাড়ি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে পুরো শাড়ি পোর্শন, ব্ল্যাকিশ বটল গ্রিন কালার, ব্ল্যাকিশ বটল গ্রিন কালারের মধ্যে পাচ্ছ। এটা হচ্ছে তোমাদের শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর আছে। আমার কাছে আর পিসেস বলতে কালকে যে কটা অ্যাভেলেবেল আছে 10 পিস মতন দেখিয়ে দেব, বাকি আর রিস্টক হবে না একদম কনফার্মলি। যদি তোমাদের খুঁজে পাওয়া যায় আমার ইয়েতে গোডাউনে, দেন আমি তোমাদের দেখাবো, ঠিক আছে? বাট আদৌ খুঁজে পাবো কিনা জানি না, তাই কথা দিতে পারছি না। যদি থাকে স্টক পাবে। थैंक यू रुमाना दी। हेलो संगीता मैम, वेलकम टू माय लाइव। ये वाली आप लोग देख सकते हैं साड़ी को, ये बॉटल ग्रीन पे आएगी, ये भी आपको 1480 पे रहेगा, 1480 पे मिलेगी ये, ठीक है? ये देखिए बॉर्डर 1480 पे आएगी, ভীষণ সুন্দর একটা কালার। পরবর্তী দেখাবো। আচ্ছা, এটা একটা, ये वाली आपको ब्रिंजल कलर पे आएगी, मशरू देखिए इसका शाइन कितना सुंदर, एकदम आपको टीवी कलेक्शन आएगी। और ये आपको जो स्टोन लगा हुआ है वो आपको रियल स्टोन में काम आएगा, रियल स्टोन में काम। और ये मिलेगा फुल बॉडी का लुक, और ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन। जस्ट लुक एट दिस साड़ी,
এটা দেখে নাও, এই থাকছে आंचल। ये जो पल्ला दिख रही है फुल पल्ला पे आपको रियल स्टोन में काम, पूरी पल्लू ऐसे रियल स्टोन में काम के ऊपर आएगा। बीपी आप लोगों को ऐसे सेल्फ में काम, स्लीव में बॉर्डर। ये वाली आपको टीवी मशरू मिलेगी। जिन लोगों को मशरू सिल्क चाहिए ये ले सकते हैं, जिन लोगों को मशरू सिल्क चाहिए ये ले सकते हैं। ये देखिए, ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक। पूरी साड़ी पे गोल्डन जरी पे काम आएगा। फुल्ली सॉफ्ट बॉडी हगिंग 3500 के जी 4099 पे मिलेगा। अच्छा, এই রেটটা কালকে লাইভে রেটটা কি সেম আছে? দেখতে পাচ্ছো যে কাজটা কি সেম পাবে? দেখো ভালো করে, একটু দেখো, দেখে বুঝতে পারবে। হ্যালো কবিতা দি, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। দেখে নাও, এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর ডিজাইন। দেখো, দেখলেই বুঝতে পারবে সেম কি সেম না। যদি কালার বলো, হ্যাঁ কালার তো সেমই হয়, রেড যেমন নর্মাল রেড তেমন, রেডের কোনো ডেফিনেশন আমার কাছে নেই। আচ্ছা, এই হচ্ছে তোমাদের বর্ডার পোর্শনটা, আর এটা হচ্ছে ফুল বডি পোর্শন। ভীষণ সুন্দর প্রত্যেকটা শাড়ি পাবে। এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। দাম থাকছে মানে কিন্তু তোমাদের এইটা 1499 1499 1499 1499 এ পাবে। এটা ভীষণ সুন্দর। যারা মাশরু সিল্ক নিতে চাইছে ইজ দ্য বেস্ট কালেকশন। দেখে নাও, যে কোনো বিয়ে বাড়ি, যে কোনো ওকেশনে পরে এগুলো সব প্রিমিয়াম। কোথাও চাইলে মার্কেট রিভিউ করে বুকিং করো, কোনো তাড়াহুড়ো নেই। অ্যাভেলেবেল থাকলে অবশ্যই পেয়ে যাবে। এগুলো এমনি প্রিমিয়াম টিভি কালেকশন। টিভি তোমাদের মোটামুটি 2K নিচে থেকে, মানে নিচে কখনো টিভি আসে না, যা আসে ওপরেই আসে। মিনিমাম 2K, ম্যাক্সিমাম তোমাদের 6000 7000 এ টিভি পাওয়া যায়, তারও বেশিতে পাওয়া যায়। যেগুলো এখন খুব 3D টাইপের আসছে, ওগুলো টিভিরই কালেকশন। ওগুলো তো আরো দাম 12,000 13,000 টাকা। তো তোমরা চাইলে মার্কেট রিভিউ করে বুকিং করো, কোনো চাপ নেই। আচ্ছা, পরবর্তী রেডের মধ্যে একটা দেখাবো কাতানকে। আচ্ছা, একটা, দুটো, তিনটে, আচ্ছা দাম ভুলে গেছি, কালকে কি দাম বলেছে আমার তাই মনে নেই, আবার আজকে। আচ্ছা, এটা দেখে নাও, চারটে, এটা একটা দেখি, এটা সেম, এটা সেম 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 না, পাঁচটা। যারা জাল নিতে চাইছে, এটা পার্পেল কালারের একটা গোল্ডেন জড়িতে জাল পেয়ে যাচ্ছ, ভীষণ সুন্দর একটা কালারের সাথে। এগুলো একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মধ্যে পাবে। যারা জাল কাতান চাইছো, 1250 দাম ছিল এগুলো। এই থাকছে ফুল শাড়ি पोर्शन, पर्पल कलर पे। जिन लोगों को जाल कतान सिल्क चाहिए ये बुक कर सकते हो। ये रहेगा फुल শাড়ি का लुक। এই থাকছে ফুল শাড়ি, এটা থাকছে আঁচল। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদম ফুল বিপি এইভাবে কাজের মধ্যে, একদম পার্পেলের মধ্যে পাচ্ছ। দাম ছিল 1250 টাকা, আজকে পেয়ে যাবে অনলি কিন্তু এটা 850 850 এ। আচ্ছা, পরবর্তী এটা একটা দেখে নাও। এটা হচ্ছে রামা বলবো না, সি গ্রিন আর রামা গ্রিনের কম্বিনেশনে আছে এই শাড়িটা। দেখে নাও, এই থাকছে তোমাদের ফুল শাড়ি। বিপি কিন্তু তোমাদের এইভাবে পেয়ে যাচ্ছে, থাকছে আঁচল। এটা হচ্ছে বিপি পোর্শন। পরবর্তী দেখাবো তোমাদের আরো একটা পার্পেল কালার, দু রকম পার্পেল। আগেরটা ভায়োলেট ছিল, এটা পার্পেলের সাথে रेड डुअल टोन पाবে। ये वाली आप लोगों को पर्पल के संग आपको रेड कलर की डुअल टोन पे आएगी। जस्ट কালারটা দেখে নাও, যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। চলো, আচ্ছা, এটা বলো তোমাদের একদম ডুয়াল টোনের মধ্যে, রেডের ডুয়াল টোনের মধ্যে পাচ্ছ। এই থাকছে শাড়ি, এটা হচ্ছে আঁচল। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদম ফুল বিপি এইভাবে কাজের মধ্যে, ডুয়াল টোনের মধ্যে আছে, স্লিভসে বর্ডারে পাবে। এটা হচ্ছে আঁচল। পরবর্তী দেখাবো তোমাদের বটল গ্রিন। এটা হচ্ছে বটল গ্রিন কালার, দেখুন, এটা হচ্ছে বটল গ্রিন কালারে আছে। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদম ফুল বিপি, একদম প্লেন পাচ্ছ, স্লিভসে বর্ডার, আর এটা হচ্ছে ফুল বডি। নেক্সট তোমাদের রেড কালার, এটা হচ্ছে রেডে আছে জাল কাতানটা। এটাও 850 পাবে প্রত্যেকটা। এই ডিজাইনের সব শাড়ি 850 করে আছে। এই থাকছে ফুল শাড়ি। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদম প্লেন পাচ্ছ, স্লিভসে বর্ডার, ভীষণ সুন্দর আছে। এই একটা রেড কালার, যারা মিষ্টি টুকটুকে লাল কালার চাইছো, ব্রাইডাল রেড টাইপের, তো এগুলো কিন্তু নিতে পারো। আচ্ছা, পরবর্তী তোমাদের দেখাবো ছড়াছড়ি। আমার কাছে যখন থাকে না তো থাকেই না, যখন থাকে তো থাকেই। अच्छा, এটা একটা রেডে পাবে, দেখে নাও। ये वाली रेड कलर पे आप लोगों को मिलेगा
কাশ্মীরি কাতান সিল্ক ওপেন বর্ডার, ये भी आपको আজকে 699 এ পাবে, 699 টাকায় পাচ্ছ। $699 পাবে, ভীষণ সুন্দর একটা কালার। এটা কি দাম, কি শাড়ি গো বাবা, আমি বুঝতে পারছি না। আচ্ছা ওকে, কালকে দিলাম তোমাকে, ভুলেও গেছি। আচ্ছা পরবর্তী দেখাচ্ছি এই একটা কালেকশন, যারা এখন পেমেন্ট করতে পারবে এই মুহূর্তে তারাই এসএস পাঠাবে, ঠিক আছে? একদম আগে একদম কনফার্ম হয়ে তারপর বুকিং করবে, অকারণে টাইম পাসের জন্য এসএস পাঠিও না। अच्छा এটা দেখেন, এটা 699 টাকায় পেয়ে যাবে। এই থাকছে ফুল শাড়ি, ये देखिए फुल साड़ी का लुक और ये रहेगा फुल पल्ला, बीपी आपको पूरी बीपी में काम रहेगा, स्लीव में बॉर्डर। আচ্ছা এটা একটা দেখে নাও, রেড কালারের, এটা 1650 ছিল, আজকে পাবে দেখে নাও। ये वाली 1650 था, रेड कलर पे मीनाकारी काम, ये भी आज आप সরি তোতলাচ্ছি দেখো, এটা আজকে পেয়ে যাবে অনলি কিন্তু 950। এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা, এটা হচ্ছে আঁচল মিনাকারি কাজের মধ্যে কন্ট্রাস্ট, এটা হচ্ছে বিপি পোর্শন। 1650 ছিল, 950 তে পাবে কন্ট্রাস্টে। আচ্ছা পরবর্তী এটা একটা পাবে দেখে নাও, নেক্সট आप लोगों को ये वाली मिलेगी। পরবর্তী এটা একটা দেখে নাও, ট্রিপল টোন কালার, স্লিভসে বর্ডার, 950 950 টাকায় পাবে, 950। भीषण सुंदर, जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी एक लव लाइक जरूर दीजिएगा। ये देखिए पल्ला, আচ্ছা বিপি কিন্তু এভাবে পাচ্ছ, ফুল বিপি কাজের মধ্যে আছে, ভীষণ সুন্দর একটা কালেকশন পাচ্ছ। এই হচ্ছে তোমাদের কালারটা, ओनली 950 950 পাবে। थैंक यू जयंती दी, जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिए, सबको रिक्वेस्ट है, जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो लव लाइक दीजिएगा। अच्छा পরবর্তী এটা পাবে, ওহো সেম অ্যামাউন্ট না। আচ্ছা আর্জেন্টে কিছু বুকিং নিই না গো, তুমি অন্য কোথা থেকে নিয়ে নাও, আমার পার্টি ওয়্যার এখন কবে দেখাবো আমি জানি না। চলো এমনিতে আমি আর্জেন্ট কিছু বুকিং নিই না, পার্সেল পেতেও আমার টাইম লাগে, ডিসপ্যাচ হতেও আমার টাইম লাগবে। আচ্ছা अच्छा এটা দেখে নাও, এটা তোমাদের ये वाली साड़ी देखिए, ये आपको रियल स्टोन में बॉर्डर पे आएगी, ठीक है? इसमें जो बॉर्डर अवेलेबल है ये भी सब आपको रियल स्टोन में मिलेगा। ये आपको रंगकट मशरू पे अवेलेबल है, ठीक है? ये रहेगा इसका पल्ला पोर्शन, ये देख सकते हैं फुल पल्ला पे आएगी, 4500 प्राइस था, मिल जाएगा 1550, একদম 1550 টাকায় পাবে, 1550 তে পাবে। ভীষণ ভীষণ সুন্দর আছে, দেখে নাও। এটাও পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু আঁচল, এটার যে টার্সেলটা আছে সেটাও কিন্তু রিয়েল স্টোনের কাজের মধ্যে, इसमें जो टार्सल दिया हुआ है वो भी आपको रियल स्टोन में काम के ऊपर आएगा। अच्छा এই থাকছে তোমাদের ফুল আঁচল পোর্শনটা, জাস্ট কালারটা দেখে নাও। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদম ফুল বিপি, এইভাবে একদম কাজের মধ্যে সেলফে কাজ, বর্ডার মানে বিপিটাও যে দারুণ সুন্দর, একদম সফটের ওপর আছে। এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি, जरा जिन लोगों को रंग कट मशरू चाहिए तो ये ले सकते हैं, प्राइस रहेगा इसका ओनली। अच्छा घूमने कहीं पे भी नहीं, घूमने उनको काम से फुर्सत है ही नहीं, तो घूमने कहाँ जाए, कहीं पे भी नहीं। कल भी मैं कहीं पे भी नहीं गई थी और न्यू ईयर को भी मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगी। देखिए ये रहेगा बॉर्डर और ये रहेगा फुल साड़ी का लुक, ओनली 1550, ये 4500 की थी, 1550 पे आएगी। ये बहुत सुंदर, इसका जो मटेरियल है वो आपको प्रीमियम वाली मिलेगी, सभी आपको टीवी कलेक्शन ही है मेरे पास, मशरू जो अवेलेबल है वो सभी आपको टीवी पे मिलेगी। अच्छा এটা একটা দেখে নাও, ये वाली आपको ब्रिंजल के ऊपर ग्रीन आएगा, एक फर्स्ट टाइम मैंने दिखाई थी, और ये वाली ये 1480 पे आएगी साड़ी। ये आपको दोनों का कॉम्बिनेशन सेम है बट आपको डिजाइन अलग रहेगा। ये देखिए पल्ला पोर्शन, सर्वस की स्टोन पे आपको लगा हुआ है फुल बॉडी, और ये रहेगा बीपी का लुक, और ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन। অবশ্যই বলবে এগুলোর বিপি বানাও, দারুণ সুন্দর লাগবে। এই হচ্ছে শাড়ি, ওনলি 1480, 1480 টাকায় পাবে এটা, 1480 তে পাচ্ছ, ভীষণ ভালো একটা কালার। আচ্ছা পরবর্তী দেখাবো তোমাদের, এগুলো না আমি আর দেখাবো না, ঠিক আছে? যদি পিসেসও থাকে তাও
একদম বছরের শেষ দিনকে বা তার আগের দিন দেখাবো, কারণ এগুলো দেখালে না আমার আর পরে আর শাড়ি দেখাতে মন চায় না। এবার সেম কালারের শাড়ি দেখাবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই কালারের শাড়ি অনেকগুলো পিসেস আছে, বাট অন্য অন্য ডিজাইনের মধ্যে আছে। এটা একটা 1350, এই যে এখানে পুরো আঁচল কাজের মধ্যে পাবে। এটা না টাইপ অফ পৈঠানি, বাট পৈঠানি মতো দেখতে, পৈঠানি নয়। মশরুতে আছে, এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা। বিপি কিন্তু তোমাদের একদম এইভাবে কাজের মধ্যে ফুল বিপি কাজ করা, স্লিভসে बॉर्डर पाচ্ছ। अच्छा, ये वाली आप लोगों को मिलेगा फुल साड़ी। पूरी साड़ी आपको प्लेन मशरू पे आएगी 1380, 1380 पे आएगी। 1380 টাকায় পাবে। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। कॉटन कॉटन मैम आज नहीं है, मैं कल दिखा सकती हूँ। लिलन कॉटन पे मिलेगा, मतलब एकदम प्योर वाली जो कॉटन होती है ना, वो अवेलेबल है नहीं मेरे पास, ठीक है? नॉर्मल कॉटन आएगा। अच्छा, ये वाली देख सकते हैं साड़ी को, ओनली ये सब हेवी एकदम प्रीमियम, कहीं पे भी आप जाइए ऐसे वेडिंग पर्पस या फिर कोई भी पार्टी में ये पहन सकते, एकदम फुल्ली प्रीमियम वाली कलेक्शन और प्रीमियम वाली फील देगी, बट बजट फ्रेंडली दाम पे आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों को एक और मिलेगा ये वाली कलेक्शन। इसमें आपको सेल्फ में काम किया हुआ, दोनों साइड पे रहेगा बॉर्डर। सेल्फ में কাজ করা, দুদিকের পাড়ে বর্ডার পেয়ে যাচ্ছে। আর এই থাকছে ফুল শাড়ি, ভীষণ ভীষণ সুন্দর, পুরো শাড়ি কাজ করা আছে। এটা হচ্ছে ফুল বডি आंचल पोर्शनটা। ये देखिए फुल पल्ला आएगी, पूरी पल्लू पे ऐसे आपको काम आएगा, देख सकते हैं। ये देखिए फुल पल्ला, पल्ला पे सर्वस के स्टोन पे लगा हुआ है। बीपी आप लोगों को मिलेगी ये वाली, सेल्फ में काम, स्लीव में बॉर्डर। ये आपको मिल जाएगी 1380, 1380 पे। सेल्फ में काम किया हुआ मशरू सिल्क पे आएगी, जिसका प्राइस था 2850 या फिर 2950, ओनली 1380 पे आएगी। नेक्स्ट ये वाली आपको कलेक्शन मिलेगा, ये वाली आप लोगों को मिलेगा 3450 की मिलेगा 1450। ये पिक टील ब्लू कलर पे आएगी। और ये देखिए बॉर्डर फुल्ली स्टोन लगा हुआ है इसमें, ठीक है? फुल्ली सर्वस की स्टोन लगा हुआ है। ये बहुत सुंदर है, एकदम सॉफ्ट में आएगी फैब्रिक। और ये रहेगा पूरी पल्ला पोर्शन। যারা একদম প্রিমিয়াম শাড়ি নিতে চাইছো, হাই কোয়ালিটি শাড়ি পছন্দ করো, তারা বুকিং করবে এইসব শাড়ি। খুব সুন্দর এই শাড়ি। নর্মালি মশরু, নর্মালি গজ্জি এই দামে তো পেয়ে যাবে, বাট এই কোয়ালিটি পাবে না, এই ব্র্যান্ডেড পাবে না, আর এই যে কাজ সেগুলো কিন্তু পাবে না। দেখে নাও, এই থাকছে ফুল শাড়ি। নর্মালিও আমি দেখাবো মশরু, দেখে নাও। এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শন, এটা হচ্ছে আঁচল। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদম ফুল বিপি, সেলফে কাজ, স্লিভসে বর্ডার। আর এটা হচ্ছে ফুল বডি পোর্শন। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এই থাকছে কালেকশন। পরবর্তী দেখাবো তোমাদের, এটা একটা 1450 নেই, এটা মনে হয় 1350 বলেছিলাম না গো। এটা একটু আনকমন, ঠিক আছে? আচ্ছা, ये रहेगा आपका ফুল पल्ला पोर्शन, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে না দুটো আঁচলের একটু স্টোন কম আছে, ঠিক আছে? এই যে এখানের একটা স্টোন কম আছে এই আঁচলে, আর এখানে একটা, দ্যাটস ওয়াই এটা 1350। দেখে না, এই হচ্ছে বর্ডার, এই হচ্ছে আঁচল। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদম ফুল বিপি কাজ। এটার মশরুটা মানে এটা গজ্জি সিল্কে আছে। এটা গজ্জির কালারটা না একদম প্যাস্টেল, দেখে না। এই থাকছে শাড়ি। অবশ্যই বলবে এটার বিপি দিয়ে পরবে, তবেই ভালো লাগবে। একদম বর্ডারে কিন্তু এরকম একদম স্টোনের কাজের মধ্যে পাচ্ছ। আর এই থাকছে ফুল শাড়ি। এটা একদম প্যাস্টেল কালারে আছে। ये वाली आपको প্যাস্টেল में मिलेगी। বেনারসি কোথা থেকে দেখাবো? আমার কাছে বেনারসি নেই সোনা। চলো, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। ভীষণ সুন্দর একটা কালেকশন। এই মরেছে এখন কি কর, আচ্ছা, যাকে যেটা ডান করছে প্লিজ একটু পেমেন্ট করো না। এগুলো তো রিস্টক, এগুলো রিস্টক হবে না, ঠিক আছে? কেউ রিস্টকের জন্য আমাকে প্লিজ বলবে না। সো সরি, আমি রিস্টক করা তো ইম্পসিবল। এগুলো এগুলো এসব দামের নয়, তো এগুলো রিস্টক হওয়া ইম্পসিবল। এগুলো রিস্টক হবে না, এগুলো আমি দেখাতেও পারবো না, কারণ এগুলো না মানে
ওই এক পিস মানে এক পিস, কারণ এগুলো দাম নয় তো, এগুলো কখনো এইসব দামে হবে না। যেটা তুমি সেটা কি অ্যাভেলেবেল, সেটা তো হ্যাঁ এটা পাবে, এটা 4 পিস মনে আছে আমার তো। মেরে শাড়ি का 4 পিস अवेलेबल तो बुक कर सकते हो। अच्छा এটা দেখে নাও, এটা একটা পাবে, ये वाली आपको रियल स्टोन में काम के ऊपर आएगा ऐसे एकदम। देखिए ये वाली आपको बॉर्डर रियल स्टोन में आएगी और ये रहेगा फुल साड़ी का लुक। और ये देख सकते हैं फुल पल्ला पोर्शन, इसमें जो स्टोन लगा हुआ है वो आपको सब रियल स्टोन में मिलेगा। इसमें ये देखिए पल्ला पोर्शन, জাস্ট কালারটা দেখো কি সুন্দর। এই থাকছে আঁচল, এগুলো পুরো রিয়েল স্টোনের কাজের মধ্যে আছে। আর এটা থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা, পুরো শাড়ি সেলফে का स्लीव से बॉर्डर पावे। এই থাকছে बॉर्डर पोर्शन, ये देख सकते हैं बॉर्डर का लुक रियल स्टोन में अवेलेबल। इसका दाम रहेगा, ये वाली मुझे याद नहीं है, मोरथाई 3350 या 3450 का था, 1450 पे मिलेगी। 1450 1450 में अवेलेबल होगी ये वाली साड़ी। डार्क चॉकलेटे কিছু হবে না। চলো দেখে নাও, দাম থাকছে অনলি কিন্তু 1450, 1450 1450 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। তো চলো এই হচ্ছে বর্ডার পোর্শনটা, পুরো রিয়েল স্টোনের কাজের মধ্যে পাবে, বিপিতেও সেম। আচ্ছা এটা হচ্ছে সেই অর্গানজা, ভীষণ সুন্দর, এটা দামি অর্গানজা আছে, 3150 ছিল, এটা 1499 পাবে, 1499 পাবে। এটা ভীষণ ভীষণ ভালো, মানে নর্মালি র্যান্ডম তোমরা অর্গানজা তো পড়োই, বাট এটার কোয়ালিটি একদম প্রিমিয়াম আছে। এই থাকছে বর্ডার পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর গোল্ডেন জড়ি। এই আঁচল কিন্তু তোমাদের একদম সার্ভাসকি স্টোনে কাজের মধ্যে ফুল আঁচল আছে, ভীষণ সুন্দর পাবে এই শাড়িটা। এই শাড়িটাতে না মানে শুধু পরতে লাগবে, মানে পরতেই বাকি আছে, পরতেই লাগবে, আদারওয়াইজ কিচ্ছু করতে হবে না। ব্লাউজ পিস জাস্ট কেটে নেবে, বানানোর ইচ্ছে মন চাইলে বানাবে, না হলে বটল গ্রিনের যে কোনো বিপি দিয়ে ক্যারি করো, গোল্ডেন কালারের বিপি দিয়ে ক্যারি করো, আদারওয়াইজ তোমরা বাস আর কিছু করতে হবে না। যেহেতু এখানে স্টোন কাজ করা, তাই আমি বলবো বানাও, বাট না এগুলো তো প্লেনই ভালো লাগে আমি যতদূর জানি। এর সাথে না একটা বেল্ট আছে, এই হচ্ছে তোমাদের বেল্ট, ভীষণ সুন্দর। এইরকম এক প্রিন্ট করলে এইরকম বেল্টটা এখানে ক্যারি করা যায়, এক প্রিন্ট করেও ক্যারি করা যায়, এটাকে পিন আপ করেও, মানে এই যে এরকম পিন আপ করেও ক্যারি করা যায়, খুব সুন্দর লাগে এগুলো, ভীষণ সুন্দর। এটা হচ্ছে ফুল অর্গানজার মধ্যে পাবে, जरदोसी काजेर मध्य बॉर्डर पाচ্ছ, আর এটা হচ্ছে वन फोल्ड। जरदोसी काम पे मिलेगा बॉर्डर और ये रहेगा वन फोल्ड में साड़ी, ठीक है, ऐसे जाल पे। ऑर्गेन्जा 1499, ये 3150 की है, 1499 पे मिलेगी। देखिए যে এগুলো কিচ্ছু করতে হবে না, কোনো মানে কাজই নেই এটাতে, খুব সুন্দর। আচ্ছা পরবর্তী দেখাবো, এইটা লাস্ট বাবা, এইটা এখানে রাখছি, তুমি কাল যখন ইয়ে করবে তখন নিয়ে নেবে। আচ্ছা এটা দেখে নাও, जो लोग अभी पेमेंट कर सकते हो बस वही लोग एसएस भेजिए। मैं बार बार बता दे रही हूँ, जो लोग अभी पेमेंट कर सकते हो बस वही लोग एसएस भेजिए, कोई जल्दी है नहीं, टाइम लीजिए, सोच लीजिए, बस उसके बाद बुकिंग कीजिए। আচ্ছা এইগুলো কিন্তু রিস্টক হবে না, আমি আর দেখাবো না, আজকেই লাস্ট। ওই 4-5 পিসের জন্য আমাকে এগুলো ফুল দেখানোতে হচ্ছে, ঠিক আছে। আমি জানিও না যে 4-5 পিস বাকি ছিল জানি না, অনেকগুলো আছে, আর একদিন লাইভ হবে। ও বাবা, আচ্ছা আমি যেটা পড়েছি এটা 850। अच्छा यही থাকছে आंचल पोर्शनটা, ये देख सकते हैं फुल पल्ला पोर्शन मिलेगी, इसमें सर्वस की स्टोन लगा हुआ है, बॉर्डर पे अभी आपको ओपन बॉर्डर मिलेगा, मशरू पे सर्वस की स्टोन लगा हुआ है, और ये मिलेगा फुल साड़ी। ये देखिए फुल साड़ी का लुक, और ये रहेगा बॉर्डर, এটা পেয়ে যাচ্ছে বর্ডার পোর্শন, সেলফে কাজের মধ্যে পাবে, এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি। দাম থাকছে অনলি কিন্তু তোমাদের এটা 1380 1380 তে পাবে, 1380 তে পাচ্ছ, ভীষণ সুন্দর। 3050 ছিল, 1380 1380 তে পাবে, সেলফে কাজের মধ্যে মাশরু সিল্ক আছে, ভীষণ সুন্দর, পুরো দুদিকের পার্ট একদম স্টোনের কাজের মধ্যে পাচ্ছ। হ্যালো তাপসীদি, দাম থাকছে 1380। এগুলো যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে বুকিং করবে, এগুলো খুব সফট, মানে কোন রকম কোনো কাজ নেই, ঠিক আছে। এমনি জানো এইসব মাশরু গাজ্জি সিল্ক কেমন হয়, সবই প্রিমিয়াম, তার উপর এটা একদম টিভি ব্র্যান্ডের, এই যে
একদম সফটের মধ্যে পাবে শাড়ি, হাতে পেয়ে জানিও কোয়ালিটি যার যেটা পছন্দ হচ্ছে। এগুলো কিন্তু আর রিস্টক হবে না, আমি আর দেখাতেও পারবো না, যদি কিছু পিস থাকে বছরের শেষ দিনকে দেখিয়ে দেবো। চলো আজকের জন্য টাটা, সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে নেক্সট দিন। শুভরাত্রি।